Yes, modeling na. Modeling. Tears. Tears. Ikon. Tears. 360. Oto-oto. Dapat nakasunod kayo. 360. Nahuli yung iba. 360. Patay tanga. Okay, modeling. Modeling. Antay pa naman modeling. Yan. Ganon. Ganon. Dapat yung Yung pogi, te. ganon. Nga, ganon. Nandito po kami sa Global City. Yes. Siguro ganyan siya magano, no? Ganyan.